Nandito kami sa Purok 2 ng Vista Alegre, mga kaibigan. Ito yung nga tricycle, nga toda datoy, Brad. Yeah. Dos. At BA Toda. DA Toda. BA Baisol Toda. Okay, narinig niyo po yan, mga kaibigan, no? Nakasulat namin, sir. Nandun pala eh. Okay. Yeah. Ayuda King, ha? Oh. Ayuda. Awan tital na datoy, ori nagtod-todo eh. Yawin na yapang ko. Ayuda King, magsalita ka naman, oh. Lagi ko ka man ti streamer ta ko. Streamer. Paspasan nyo apo, tamapang kami pa dyan, Purok 1, kin Purok 3, lagi waras min eh, nagado. Sige. Oh. Magbabasit met na kita, supot yung kasanungay. Di abay ni Jim data.